Praise the Lord, church. आप सभी को जय मसीह की। It's a joy to come into the presence of God. और ये क्या ही आनंद की बात है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना। Our God is a good God. और हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। He loves you. वो हमें प्रेम करता है। He cares for you. वो हमारे लिए ध्यान करता है He is with you. और वो हमारे साथ है। And our God has promised us, और हमारे परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा किया है, I will not leave you nor forsake you. और मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना I त्यागूंगा, am there with you. और मैं तुम्हारे साथ हूँ। In this time, और इस समय I just want to tell about a blind man और मैं आपको एक अंधे व्यक्ति के बारे में बोलना चाहता who हूँ, was blind from birth. और जो कि जन्म से अंधा था, Our God, our Lord Jesus healed him. और हमारे यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। The Pharisees wanted to know who healed him. और फरीसी लोग जानना चाहते थे कि ये चंगाई किसने किया है, But that blind person did not know that it was Jesus. परंतु वो अंधा ये नहीं जानता था कि वो यीशु था। But when he came to know about Jesus, परंतु जब वो जानने लगा कि वो यीशु था, he worshipped him. और वो उसको दंडवत किया, He bowed before Jesus. और उसके सामने वो दंडवत किया। In this time, और इस समय I want to encourage you, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, as we enter into worship, और जैसे कि हम आराधना में प्रवेश करते हैं, let us know about Jesus. हो कि हम यीशु के बारे में जानने Let पाए, us long to know about Jesus. और हमारे मन में उसे जानने के लिए एक इच्छा आने पाए। When we call upon him, और जब हम उसको बुलाते हैं, he will hear you और वो सुनता है, and he will fulfill your desire. और वो सभी हमारे मनोकामना को पूरा करता है। In the book of Mark, और मार्क में हम देखते हैं, there was a blind man by name Bartimaeus. और वहाँ पे एक अंधा व्यक्ति था जिसका नाम बारतिमेउस था। When he came to know that Jesus is crossing him, और वो जब जानने पाया कि यीशु उस मार्ग देके जा रहा है, he called with his entire strength, Jesus, son of David, have mercy upon me. उसने कहा, यीशु दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर दया कर। When Jesus heard him, और यीशु जब उसको सुना, he called him उसने उसको बुलाया, and he asked, और उसने पूछा, what do you want? तुझे क्या चाहिए? The blind man told, और वो अंधा व्यक्ति कहा, I want to see. मैं देखना चाहता हूँ। Immediately Jesus healed him. और उसी समय यीशु उसको चंगा किया। In this time, और इस समय as we call upon Jesus, जैसे हम यीशु को बुलाते हैं, he will fulfill your desires. और वो हमारे मनोकामना पूरा He करेगा, grant your desires. वो हमारे इच्छा को पूरा करेगा, He will not leave you. वो हमें नहीं छोड़ेगा। Can we all close our eyes and pray in this time? आइए हम इस समय हमारे आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Father God, we thank you very much for this beautiful time. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। God, you have given us this beautiful morning time that we can come and worship you, Lord. प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, तूने हमें ये समय दिया कि हम आ सके और तेरी स्तुति आराधना कर सके। Lord, help us to be like that blind man who was blind from his birth, my Lord. प्रभु जी, सहायता कर कि हम भी वो अंधा की समान बने जो जन्म से अंधा था, Who, when he heard about Jesus, और जब वो यीशु के बारे में सुना, when he started believing in Jesus, और जब वो यीशु पर विश्वास करना शुरू किया, he was able to worship you, my Lord. और वो तुझे आराधना करने की सक्षम रखा। Help us as a church to believe in you, my Lord. प्रभु जी, सहायता कर पूरे कलेसिया के रूप में तुझ पर विश्वास करने के लिए, As we keep trusting in you, my God, जैसे कि हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, as we keep believing in you, my God, और जैसे हम तुझ पर भरोसा करते हैं, the attitude of worship within us will grow, my Lord. और हमारे अंदर जो आराधना की स्वभाव है वो बढ़ने पाए। Help us to be the true worshippers, my सहायता God, कर प्रभु जी, हम सच्चे आराधक बनने पाए, who worships you in spirit and in truth, my God. जो तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। Lord, you be present in our service, my Lord. होने दे प्रभु, हमारे सभा में तेरी उपस्थिति आने पाए। Lord, you fill this place with your presence, my God.
प्रभु जी इस सभा को तू अपने उपस्थिति से भर दे। Fill everyone who are viewing this worship service, my God. प्रभु जी जितने लोग ये आराधना सभा देख रहे सभी को तू परिपूर्ण भर दे प्रभु जी। You touch them, my Lord. सबको छू ले प्रभु। Commit the service into your hand. ये सभा को तेरे हाथ में सौंपते हैं In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Church, कलीसिया, in this time, as we are going to praise and worship our God, जैसे कि इस समय हम हमारे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे in हैं, whatever place you are, और हो सके आप किसी भी जगह पे हो, in whatever situation you are, हो सकता है किसी भी परिस्थिति में हो, let us start praising our God. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करना शुरू Let करें। us count all the blessings God has done in our lives. हम गिने कि वो हमारे जीवन में जितने सब आशीष किया है, This life is not enough to count His blessing. और हमारे जीवन उसके आशीष को गिनने के लिए काफी नहीं Let है। us all clap our hands and praise our God in this आइए time. हम सब ताली बजा के हमारे परमेश्वर की स्तुति करें। Amen. गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा हेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा हेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए
तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। Can we praise our God in this time? गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए प्रभु जी। We just want to thank you, my God. Thank you for all your goodnesses, my God. आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। Oh, hallelujah. Oh, praise you, my God. I thank you for all your goodness. धन्यवाद प्रभु सारी भलाइयों के लिए, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तू मेरा खेवनहारा, तुझ पर ही मेरा भरोसा है प्रभु। Can we start praising our God? वो हमारा खेवनहारा है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। In Him we can put our trust. He is our creator. वो हमारा रचने वाला प्रभु है, उसकी नजर हमेशा हमारे ऊपर रहती है, उसकी नजर हमेशा हमारी देखभाल करती है। We just thank God for His goodness. Hallelujah, we praise you, Lord. Can we sing this chorus again? गिन गिन के मैं स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए प्रभु जी, अब तक मुझे संभाल के रखा है प्रभु जी, अपने बाहों में लिए हुए प्रभु। ओह हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे। यस ओ लॉर्ड, अपने बाहों में लिए हुए।
अब तक तूने संभाला मुझे, यस गॉड, अपने बाहों में लिए हुए, यस गॉड। Let us worship our God. Let us worship our God. हमारे उस परमेश्वर की आराधना करना शुरू करें जो हमारे जीवन में भलाई करता है। We worship you, Lord. Jesus, we worship you. हालेलुया प्रभु को, हालेलुया राजा को, हालेलुया प्रभु को, हालेलुया राजा को। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, सदा संग ले जाएगा। ओ प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, सदा संग ले जाएगा। सहायक कष्टों के बीच में तू दुल्हा है। सहायक सहायक कष्टों के बीच में तू दुल्हा है। आंसुओं को पोंछ कर, घावों को चंगा कर, सदा संग ले जाएगा। ओ आंसुओं को पोंछ कर, घावों को चंगा कर, सदा संग ले जाएगा। उज्जवल बादल, उज्जवल बादल, ज्योति दे दे। उज्जवल बादल, उज्जवल बादल, उज्जवल बादल, ज्योति दे दे। उज्जवल बादल, अभिषेक दे
मुझे। ओ अभिषेक देकर रूप बदल कर योग्यता देगा मुझे। सब एक साथ बोले आराधना आराधना ओ आराधना 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 ओ आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। ओ हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु। As the blind man in the book of John 9, as he believed in you, as he believed in Jesus, he worshipped Lord. He worshipped our God as he believed. यूहन्ना का 9 के चैप्टर में जब वो अंधा मनुष्य ने यीशु पर भरोसा किया, उसने उसकी आराधना की। We will be able to worship him when we believe in him. हम उसकी आराधना कर पाएंगे तब जब हम उसके ऊपर भरोसा करना सीखेंगे। It's a call to trust in our God. Can we put our faith on God in this time? Can we put our faith on Lord Jesus in this time? Oh, आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। और एक बार बोले आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। ओ हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। उज्जवल बादल ज्योति दे दे उज्जवल बादल। Can we ask God? उज्जवल बादल ज्योति दे दे उज्जवल बादल। अभिषेक देकर रूप
योग्यता देगा मुझे। ओ अभिषेक देकर रूप बदलकर योग्यता देगा मुझे। आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। ओ हालेलुया हालेलुया आराधना तुझे। तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। तेरे पर भरोसा रखने की हमें मदद कर प्रभु जी। Help us to believe in you, my God. Help us to believe in you, my God. God, we may be weak, but help us to find our strength in you, my Lord. Even though we are weak, but we will be strengthened in you, my God. हम सब कुछ छुए प्रभु जी, जो भी इस ऑनलाइन सभा को देख रहे हैं प्रभु, सबको छुए प्रभु जी। आपको हमारे जीवन में हम महसूस कर पाए प्रभु। हमारे जीवन में आपका राज हो पाए प्रभु जी। It's not about me, my God. It's only about you, my God. It's about your honor, my God. Help us. मदद कर प्रभु जी। हम तेरी आदर हमेशा कर पाए प्रभु जी, तेरी महिमा कर पाए प्रभु जी। अब मेरे जीवन में प्रभु जी तेरा राज हो पाए प्रभु जी। मैं अपने आप को समर्पण करता हूं प्रभु जी। आपके सामने मैं अपने आप को समर्पित करता हूं प्रभु जी। I surrender myself before you, my God, that you can have a way in me, my God. Your will be done in my life, oh God. In this time also, Lord, I pray for the word of God. मैं वचन के लिए प्रार्थना करता हूं। As the man of God comes, प्रभु जी जब आपका दास आके आपके वचन का प्रचार करेगा, प्रभु जी आपके नए अभिषेक से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। You fill him with your new anointing, my God. And as he speaks the word, my God, let it be the word be spoken to every one of us, my God. And help us, मदद कर हमें उस वचन को हमारे जीवन में अंगीकार कर पाए और उस वचन को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए मदद करे प्रभु जी। You work in me, my God, so that Lord, I will be transformed. I will not be the same, but my life will be transformed, my God. Help us, my God, to know more about you, Lord. Help us to have a desire to know more about you, my God. You minister in our life, oh God. You take care of us. Commit this service, commit the word of God, and commit everyone who hears this word, my God, into your hand. In the name of my Lord and Savior, Jesus Christ, I pray. Amen.
Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। Thank God for His presence. ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। We have come to the 7th month of this year. ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଅଛୁ। God is good to us in all these many months. ଏଇ ମାସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। Thank God for His protection and provision. ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। We will go into the message with His promise for this month. ଏହି ମାସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଯାଉଛୁ। The promise word for the month is, ଏହି ମାସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ଏହା, your desires shall be granted. ଆପଣଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। We will turn to the book of Psalms chapter 20 verse 4. ଗୀତ ସଂହିତା 20 ଆଉ 4 ପଦକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। Grant thee according to thine own heart and fulfill all thy counsel. ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। So many times we read this verse. ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ। Generally, there will be a desire in everyone's heart. ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ମନୋବାଞ୍ଛା ଥାଏ। When we ask someone, they can say a desire in their heart. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣକୁ ପଚାରୁ ସେ କହିବେ କି ହଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି। When we ask someone who is living in distress condition, what is your desire? ଯେ କେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ପଚାରୁ ସେ କହିବେ କି ତମ ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି କି? He will say, ସେ କହିବ when will God bring me to a free place? ଆଉ କେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବେ? That is his desire. ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା। David prays, ଆଉ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ how much time I will have this tribulation period? ଆଉ କେତେ କାଳ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ମୁଁ ରହିବି? I want to come out from this distress condition. ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ବାହାର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। That was his desire. ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା। David says, ଦାଉଦ କହିଲେ in my distress I prayed to the Lord, and the Lord answered me and set me free. ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ମତେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କଲେ। How much time I will be in this distress? ଆଉ କେତେ କାଳ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମୁଁ ରହିବି? He was desiring for a freedom. ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ ମନୋବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲେ। He was crying. ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। He says, ସେ କହନ୍ତି in my distress I prayed to the Lord answered me and set me free. ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ମତେ ମୁକ୍ତ କଲେ। We see here, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ God knew his heart's desire and accepted his prayer and brought a change in his life. ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। No one can say, I do not have any desire. କେହି ହେଲେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କୌଣସି ବାଞ୍ଛା ନାହିଁ। All have desires. ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଛି। But when our desires will be fulfilled, ଆମର କେତେବେଳେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ? Bible says, ବାଇବେଲ କୁହେ the desire of the righteous shall be granted. ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। Yes, the desire of the righteous shall be granted. ହଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। Proverbs chapter 10:24 says, ହିତୋପଦେଶ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, the fear of the wicked, it shall come upon him, but the desire of the righteous shall be granted. ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାହା ଭୟ କରେ ତାହା ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଘଟେ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକର ମନୋବାଞ୍ଛା ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। There are people in the world having two types of desires. ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ମନୋବାଞ୍ଛା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁ। Two groups living of people with two types of desires. ଦୁଇଟି ଦଳ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମନୋବାଞ୍ଛା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। But Bible does not say that the desires of the wicked will be fulfilled. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, But the desire of the righteous shall be granted. ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। He need not to ask. ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। What he desires will be granted. ଯାହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାହାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। Because he asked only the right things, does right things. କାରଣ ସେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ହିଁ ପଚାରନ୍ତି ବା ମାଗନ୍ତି। So what he desires shall be given. ତେଣୁ ଯାହା ମନୋବାଞ୍ଛା ତାର ଥାଏ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। Two things I want to tell you today, how God will fulfill your desire. ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। First Kings chapter 5:8 says, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 5:8ରେ କୁହାଯାଏ, and Hiram sent to Solomon, saying, I have considered the things which thou sendest to me for.
And I will do all thy desire concerning timber of cedar and concerning timber of fir. ଏଥିଉତରେ ହିରୋମ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲେ ଆପଣ ମୋ କତିକି ଯେଉଁ କଥା କହି ପଠାଇଲେ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଏରସ ଓ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ କରିବି। I will do all your desire. ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବି। We see here the incident happened in the life of Solomon. ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। David desired to build a temple for God. ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। But God said to him that his desire was not rejected. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। He said, your desire is good. I will fulfill your desire. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କି ଆଉ ତୁମର ଆଉ ମନୋବାଞ୍ଛା ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସେ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। But I will fulfill in your son Solomon's time. ମାତ୍ର ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛା ତୁମର ପୁତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। Now Solomon became king of Israel. ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମନ ହେଲେ। He remembers what his father had said unto him. ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା କଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। Take courage and be strong. ସାହସ ଧର ଏବଂ ବଳବାନ ହୁଅ। Observe the requirements of the Lord your God and follow all his ways. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ଆଜ୍ଞାତାକୁ ପାଳନ କର। Keep the decrees, commands, regulations, and laws written in the law of Moses, so that you will be successful in all you do and wherever you go. ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଏବଂ ପଥ ଅନୁସରଣ କର ଏବଂ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର। Building a temple for God is the desire of his father, and he prepared everything for that. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। Take courage and be strong and do the work. ସାହସ ଧର ଆଉ ବଳବାନ ହୋ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କର। 1 Kings chapter 5:5-7 says, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 5-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। so I am planning to build a temple to honor the name of the Lord my God, just as he had instructed my father David. For the Lord told him, your son, whom I will place on your throne, will build a temple to honor my name. ଏହି ହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରୁଅଛି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଦଳେ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ସେ ଆମ୍ଭ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। Therefore, please command that cedars from Lebanon be cut for me. Let my men work alongside yours, and I will pay your men whatsoever wages you ask. As you know, there is no one among us who can cut timber like your citizens. ଏଣୁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ଲିବାନନରୁ ଏରସ ବୃକ୍ଷ କାଟିବାକୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୋ ଦାସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତଦନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କାଠ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦୋନୀୟମାନଙ୍କ ପରି ନିପୁଣ ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନାହିଁ। When Hiram received Solomon's message, he was very pleased and said, praise the Lord today for giving David a wise son to be king of the great nation of Israel. ସେତେବେଳେ ହିରୋମ ସଲୋମନଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଏହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବାନ ପୁତ୍ର ଦେଇଅଛନ୍ତି। 1 Kings chapter 5:8-10 says, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 5:8 ଏବଂ 10 କୁହାଯାଏ, and Hiram sent to Solomon, saying, I have considered the things which thou sendest to me for, and I will do all thy desire concerning timber of cedar and concerning timber of fir. ଏଥିଉତ୍ତାରେ ହିରୋମ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ କହି ପଠାଇଲା, ଆପଣ ମୋ କତିକି ଯେଉଁ କଥା କହି ପଠାଇଲେ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଏରସ ଓ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ସଫଳ କରିବି। So Hiram gave Solomon cedar trees and fir trees according to all his desire. ଏହି ରୂପେ ହିରୋମ ସଲୋମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏରସ ଓ ଦେବଦାରୁ କାଷ୍ଠ ଦେଲା। Who is this Hiram? ତାହେଲେ ହିରୋମ କିଏ? 1 Chronicles chapter 14 verse 1 says,
ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 14 ପର୍ବ 1 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, The king Hiram of Tyre sent messengers to David along with his cedar timber and stone masons and carpenters to build him a palace. ଅନନ୍ତର ସୋରର ରାଜା ହିରମ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତଗଣ ଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏରସ କାଷ୍ଠ ଓ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। He was helping David in the construction of the palace. ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। Now he says, I did everything as per the desires of your father David, and now I will do all your desire. ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। What we see here is ଆମେ ଏଇଠାରେ କଣ ଦେଖୁଅଛୁ? God fulfilling our desire is not directly sending from heaven, but he will prepare someone to fulfill the desire. ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। For David, he prepared Hiram. The same way he will prepare someone and fulfill your desire. ଯେମିତିକି ଦାଉଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ହିରମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। You may not be knowing till yesterday, but today he prepares someone to fulfill your desire. ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। What we see is the desires of the fulfilled according to your desires by God. ଆମେ ଏଇଠାରେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। How will God fulfill your desire? ତାହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି? God fulfills our desires. ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। You shall be granted according to your desire. ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Oh, John chapter 5:6 says, ଜହନ 5:6 କୁହାଯାଏ, when Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଡି ରହିଥିବା ଦେଖି ବହୁ କାଳର ରୋଗୀ ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ? There was a man who was lying sick for 38 years by the pool of Bethesda. ଆଉ ବେଥେସ୍ଦା ନିକଟରେ ସେଠାରେ 38 ବର୍ଷାବଧି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା। He knew when the water in the pool stirred up, the first person entering the pool at the time will be healed. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା, କାରଣ କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଅବତରଣ କରି ଜଳ କମ୍ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଜଳ କମ୍ପିଲା ପରେ ଯେ କି ପ୍ରଥମରେ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ସେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। For 38 years he was lying there. ଆଉ 38 ବର୍ଷ ବଧି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ସେଠାରେ ଥିଲା। He saw so many getting healed. ଆଉ ସେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଅନେକ ବିଷୟ ଉପରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। Jesus came and asked him, ଯୀଶୁ ସେଠାକୁ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, do you want to be healed? ଆଉ ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କି ମୁଁ ତମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି? Do you like to get well? ତୁମେ କଣ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛ? What would be his desire? ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା? I will be healed. ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, I will go home with good health. ଓ ତ ମୁଁ ସୁସ୍ଥତାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। Can you tell someone in the hospital, one more week you stay here and then go? ଆପଣ ଜଣେ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କହିପାରିବେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଏଠାରେ ତୁମେ ରହି ତୁମେ ଯାଅ? No. ନା, Nobody will like that. କେହି ହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। This man was there for 38 years. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକଟି 38 ବର୍ଷ ସେଠାରେ ପଡିଥିଲା। John chapter 5:8 says, ଜହନ 5:8 ଲେଖାଯାଏ, Jesus told him, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, stand up, pick up your mat and walk. ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। Instantly the man was healed. ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ଲୋକଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। Two things you need to understand. ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି। Through someone he will fulfill our desire. ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। God himself will come and fulfill our desire. ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଆସିକି ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। Today's world is full of sickness. ଆଜିକାର ଦିନ ବା ଦୁନିଆ ଅତି ବିମାରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। Internal hurt and weakness and problems. ଅନ୍ତରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି। But Bible says he heals
body sickness and fulfills desire of our heart. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। How does God fulfill our desire? ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? Nehemiah chapter 1:11 says, ନେହେମିଆ 1:11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, O Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart and be kind to me. In those days I was king's cupbearer. ହେ ପ୍ରଭୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣା ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର, ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାକୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି। Nehemiah heard about the things happening in Jerusalem. ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟକୁ ନେହମ ଆଉ ଦେଖିଲେ। Things are not going well. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଚାଲୁନଥିଲା। They are in great trouble and disgrace. ସେଠାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। The wall of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. ଆଉ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। He wept and fasted and prayed. ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଉପବାସ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। Nehemiah chapter 1:11 says, ଆଉ ନେହେମିୟ 1:11 କୁହେ, O Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me. Put it into his heart to be kind to you. In those days I was king's cupbearer. ହେ ପ୍ରଭୁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏପରି ତୁମ୍ଭ ଦାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ଏବେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆଜି ଆପଣା ଦାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କର, ପୁଣି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୟାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଥିଲି। God prepared the heart of king and he got all the help from the king to build the walls of Jerusalem. ପରମେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। Yes, God of heaven helped him to succeed and fulfilled his desires. ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। What was the desire of David? ତାହେଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ମନୋବାଞ୍ଛା କଣ ଥିଲା? First King chapter 8:17-20 says, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8:17-20 ଲେଖାଯାଏ, Then Solomon said, My father David wanted to build this temple to honor the name of the Lord and the God of Israel. ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। But the Lord told him, You wanted to build the temple to honor my name. Your intention is good. ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ତୁମର ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଉତ୍ତମ। But you are not the one to do it. One of your own sons will build the temple to honor me. ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଔରସଜାତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଆମ୍ଭ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ। Now the Lord has fulfilled the promise he made. For I have become king in my father's place, and now I sit on the throne of Israel, just as the Lord promised. I have built this temple to honor the name of the Lord, the God of Israel. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ଉକ୍ତ ଏହି କଥା ସଫଳ କରି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପଦରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେହି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲି। God did everything and fulfilled David's desire. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। Second Chronicles chapter 1:7-11 says, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 1:7-11 ଲେଖାଯାଉଛି, That night God appeared to Solomon and said, What do you want? Ask and I will give it to you. ସେହି ରାତ୍ରି ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ କଣ ଦେବା ତାହା ମାଗ। Solomon replied to God, You showed great and faithful love to David my father,
and now you have made me king in this place. तहिरे सोलोमन परमेश्वर को कहले तुम्भे मो पिता दाऊदଙ୍କ प्रति महादया प्रकाश करियछ ओ ताहांकर पदरे मते राजा करियछ। O Lord God, please continue to keep your promise to David my father. For you have made me king over the people as numerous as the dust of the earth. एबे हे सदा प्रभु परमेश्वर मो पिता दाऊदଙ୍କ प्रति तुमर प्रतिज्ञा स्थिरीकृत हेउ कारण तुम्भे पृथ्वीर धूली तुल्य बहु संख्यक एक गोष्ठी उपरे मते राजा करियछ। Give me the wisdom and the knowledge to lead them properly. For who could possibly govern this great people of yours? ମୁଁ ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଓ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ପାରିବି ଏଥିପାଇଁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ କାରଣ ଏପରି ବୃହତ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ କି କିଏ ବିଚାର କରିପାରିବ। God said to Solomon, because your greatest desire is to help your people, and you did not ask for wealth, riches, fame, or even the death of your enemies or a long life, but rather you asked for wisdom and knowledge to properly govern my people. तहिरे परमेश्वर सलोमन को कहले तुम्हे धन संपत्ति कि संभ्रम कि बा तुम्भ घृणाकारी मानकर प्राण अथवा दीर्घायु ही मागी नाह मात्र आम्भे आपनार जो लोक मानक उपरे तुमको राजा करियछु सेमानक विचार करिबा निमंते आपना पई ज्ञान और बुद्धि मागियछ। Solomon asked wisdom and knowledge to lead the nation. आओ से देश को परिचालन करे निमंते सोलोमन बुद्धि एवं ज्ञान को मागिले। God fulfilled his desire. परमेश्वर तांको मनोवांछा पूर्ण कले। Sometimes when we say our desires, people may mock on us. बेले बेले जेतले हमर मनोवांछा कहिथाउ जेतले लोक माने हमको उपहास करंती But Bible says the desire of the righteous shall be granted. मात्र बाइबल को हे धार्मिक मानकर मनोवांछा पूर्ण हबो। He will grant according to our desire. आमन के इच्छा अनुसार परमेश्वर आमनकर मनोवांछा पूर्ण करिबे। The desires of the righteous shall be granted. धार्मिक मानकर मनोवांछा पूर्ण हबो Because he will ask only the right things. कारण से उत्तम विषय ही मागे। What is your desire today? ताले आजिर दिन रे आपनकर मनोवांछा कोन? What is your desire today? आजिर दिन रे आपनकर मनोवांछा कोन? Just you can think it over what we have meditated today. आज जो विषय को हम ध्यान कलु आपन से विषय को ध्यान करंदु। You may be thinking whether my desires will be granted. आपन भाबुथिबे हुए तो मोर इच्छा कोन परिपूर्ण हबो कि? Who are you? आपन किए? You are righteous. आपन जने धार्मिक अटंती। Washed by the blood of Jesus. जीसुंग रक्त रे आपन धोत होइछंती। Your desires will be granted. आपन को मनोवांछा पूर्ण हबो। He will fulfill. से सफल करिबे। He will grant and fulfill through someone that God prepares. से परमेश्वर प्रस्तुत करिबा लोकन द्वारा आपन मनोवांछा पूर्ण करिबे। God fulfills your desires. परमेश्वर आपन मनोवांछा पूर्ण करिबे। Do you want to be healed? आपन कोन आरोग्य हेबा में चाहुचंती? For 38 years the man was lying in the pool of Bethesda. बेथेस्दार पोखरी पाखरे 38 वर्षर रोगी पड़िथिला। Jesus came and healed him. जीसु आसीकी तांको सुस्थ कले। He is ready to heal you, your internal hurt and weakness. देखंतु से आपनकर अंतरस्थ एवं अंतरस्थ दुर्बलता एवं समस्त विषय मध्ये आपन सुस्थ करिबे। He prepares the things to fulfill your desires. से प्रस्तुत करिसंती आपनकर इच्छा पूर्ण करिया पाए। Nehemiah was crying and praying that Jerusalem walls to be built. ଆଉ ନେହେମିୟ क्रंदन करी प्रार्थना करुଥିଲେ ଏବଂ जेरुसलेमର प्राचीर ମଧ୍ୟ से निर्माण कले। God prepared everything as per his desires. ଆଉ परमेश्वर आपनर इच्छा अनुसार प्रत्येक विषय को सफल करंती। If you have a problem or have a broken life, जदि आपनकर भग्न जीवन किंबा आपन समस्या अछंती God can prepare the things so that your desires shall be granted. आपन से विषय को परमेश्वर से विषय प्रस्तुत करिबे आपन मनोवांछा को प्रभु पूर्ण करिबे। Solomon's desire was granted when he told God about his desire. जेते बेले आ परमेश्वर को सलोमन निज इच्छा कहले निजर मनोवांछा प्रकाश कले एवं सलोमन का मनोवांछा परमेश्वर मध्य पूर्ण कले। God fulfilled. परमेश्वर सफल कले। The same way when we sit in the presence of God and ask God, your desires will be fulfilled. ठीक से प्रकार भाबरे तळे ईश्वर को उपस्थित बसि थाउ एवं आमे आम मनोवांछा को मागी थाउ सेतळे परमेश्वर मनोवांछा को पूर्ण करथांते। God respects your desires. परमेश्वर आपन का मनोवांछा को पसंद करंते। Let us own these verses in our life. आसंतो एई जो वाक्य गुडी को
ଆମ ନିଜସ୍ୱ କରିବା He will fulfill your desire. ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। We will close our eyes and we will pray. ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Heavenly Father, we praise you and worship you. ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମକୁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଉପାସନା କରୁଛୁ। Thank you for your word in this morning time. ଏଇ ସକାଳ ସମୟ ତୁମ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। Help us to own this word as promised for this month. ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମାସର ଏଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। Grant all our desires to be fulfilled. ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମସ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। God bless your people. ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Fill every house with your presence. ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଟି ଗୃହକୁ ତୁମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Let your goodness and mercy follow us all the days of their life. ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟା ଏବଂ ତୁମର ଉତ୍ତମତା ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। Bless those who are viewing this online service. ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Bless our nation. ପ୍ରଭୁ ଆମର ଦେଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। Let your healing come to our nation. ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରୋଗ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁ। Thank you, Lord, for your grace and mercy. ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ତୁମ ଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। All honor, all glory, all praise unto you. ସମସ୍ତ ଗୌରବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତ ତୁମରି ହଉ। I pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। Amen. 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 Benediction. The grace Praise of our our Lord Lord Jesus Jesus Christ, Christ, the love of God, the coming of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आशीर्वाद करंतु।